بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا، اسلام کی دعوت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ روشناس ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چل بلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھایا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا، استغفر اللہ، تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب مصائب کے باوجود ان کی زبان سے صرف عہد عہد کا نعرہ نکلتا۔ ظلم و ستم کا یہ حال زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا، اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کے بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سماع کی فراہمی کا معاملہ انہیں سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے دریافت فرمایا، معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیت وضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ معزز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقوں کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت بلال نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی محصور و مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائیں دل نواز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔
सुभान अल्लाह। लेकिन ये तासर इनके पत्थर जैसे दिलों को पिघला नहीं सका, बल्कि ये सोचकर इनकी झंझलाहट और बढ़ गई कि कहीं अजान बिलाल दावत हक के फरोग और अशात इस्लाम का मजीद एक और जरिया न बन जाए। इनका यह अंदेशा गलत भी नहीं था, क्योंकि बाद सलीमुल फितरत लोग अजान सुनकर हल्के बगोश इस्लाम हुए बगैर नहीं रह सके। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में सहाबा कराम का लश्कर अपने साथ लेकर अचानक मक्का मुकरमा पहुंच गए और किसी खूनरेजी व कत्ल गारत गरी के बगैर मक्का फतह कर लिया। सुभान अल्लाह। फतह मक्का की कार्रवाई से फारिग होने के बाद नमाज का वक्त होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलब फरमाया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो आपने इनसे फरमाया वो खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान दें। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान देने लगे तो अपनी जिंदगी का सब्र अज़मा और अज़ियतनाक माजी नीज रक्षा हाल याद करके खुद इन पर रिक्कत तारी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तासर भी अजीब और गरीब हाल था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी बेहद मुतासिर हो रहे थे। बाशिंदगान मक्का के दिलों पर दहशत और घबराहट की कैफियत तारी थी। वे ये सोचकर हैरान और परेशान हो रहे थे कि उम्मे बिन खलफ का मजबूर मजलूम गुलाम आज खाना काबा की छत पर अजान दे रहा है। सुभान अल्लाह। और सुनने वालों के दिलों को तड़पा रहा है। यह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी यादगार अजान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हुआ तो सबसे ज्यादा मुतासिर और मगबून होने में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। दियार मदीना में सरकार मदीना इनकी आंखों से ओझल हो गए तो उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और जिंदगी अजीरन हो गई। इन्हें ये महसूस हो रहा था कि मस्जिद नबवी के दरो दीवार सोगवार हैं और मदीना तो नबी की गलियों में रौनक बाकी नहीं रही। हर तरफ उदासी छाई हुई है। मदीना मुनव्वरा में कहीं भी इनके दिल को करार और चैन सुकून नहीं मिल रहा था। न घर में कोई तसल्ली का समा नजर आता है और न बाहर इत्मीनान हासिल हो रहा है। महबूब की जुदाई का जख्म इस कदर गहरा है वो किसी भी तरह मंदवल नहीं हो रहा। इस तरह मुसलसल से तंग आकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर ये फैसला किया कुछ अरसे के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर चले जाएं। चुनाचा मदीना मुनव्वरा की याद अपने पहलू में लिए हुए दिमशक पहुंच कर ठहर तो गए, लेकिन इनके तसव्वुर में मदीना ही मदीना था और सरकार मदीना को याद कर करके इनका सीना शक हुआ जा रहा था। दिमशक में रहते हुए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था। एक शख्स ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा रहे थे, बिलाल हमको छोड़कर तुम कहाँ चले गए? क्या हमसे नाराज हो गए? बेदार होकर उठे तो फौरन दिमशक से मदीना के लिए रवाना हुए। सुभान अल्लाह। बशिंदगान मदीना को हजरत बिलाल की वापसी का हाल मालूम हुआ तो सब ने बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल किया। हजरत बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो फितरी तौर पर अहले मदीना के दिलों में ख्याल पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह हर नमाज के लिए अजान दिया करते थे इसी तरह फिर अजान का सिलसिला शुरू कर दें। लेकिन बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। लोगों ने अजान के लिए याद दहानी कराई भी तो तैयार नहीं हुए और माजरत करते रहे। फिर अहले मदीना जिगरे गोशा हाय रसूल और फातिमा बतूल के लाल हसन हुसैन से मिले और दरख्वास्त की कि वो दोनों बिलाल की अजान देने पर आमादा करें। चुनाचा हसनैन ने बिलाल से गुजारिश की कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हम नमाज के लिए ना सही किसी एक नमाज के लिए तो अजान दे दें।
सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासों की पुरखुलूस दरख्वास्त हजरत बिलाल रद्द नहीं कर सके और नमाज का वक्त आया तो मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर अजान देने लगे। सुभान अल्लाह। ये अजान बिलाली इनकी पिछली सारी अजानों से बिल्कुल निराली थी। सोजो साज तो इनकी आवाज में होता ही था, मगर इस अजान में सोजो साज के साथ दर्दो गदास भी शामिल हो गया था। अजान का आगाज होते ही सारा मदीना गोशे बर आवाज था। ये महसूस हो रहा था कि हजरत बिलाल अजान नहीं दे रहे हैं बल्कि हिज्र फराक की दास्तां बयां कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत के साथ अल्लाहु अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात ज़बान से अदा कर सके। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहा तो निगाहें किसी को तलाश करने लगी और वो थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए तो हजरत बिलाल बेकरार होकर नीचे गिर पड़े। गिरते ही होश हवास जाते रहे। बड़ी मुश्किल के साथ इन्हें होश में लाया गया। ये थी हजरत बिलाल की तीसरी और आखिरी यादगार अज़ान, जिसके बाद फिर कभी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान नहीं दी और किसी ने इनको अजान देने पर इसरार भी नहीं किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थी तारीख इस्लाम की वो 3 अजानें जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने शिद्दत और जज्बात से दी कि हर कोई देखने वाला उसी शिद्दत और जज्बात में आ जाता था। सुभान अल्लाह। चाहे वो फतेह मक्का का मौका हो या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद उनके लाडले नवासों की फरमाइश पर अजान हो। सुभान अल्लाह। हर आंख अख्शबार हो जाती थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज सुनकर। अल्लाह पाक हम सबको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब करे। आमीन। और हम सबका खात्मा ईमान पर करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।